la kañum mairie on ƴetti fonction ɗo ka nder district amen mosquée min heeɓi ko innete kon addition d'eau nini e nder saare nden ɗo fof mayre meɗen mari ko wiyete kon mo kala waɗa e robinet ka dambugal mum heɓa ndiyam si feƴƴi e ɗum ɗon ka dunkiji amen e nder district mosquée on ɗo meɗen heeɓi ballal molanangal walla e ɓe men aménage dunkije ɗen hara ndungu e ceeɗu mono faala rema e maaro mono faala waɗa e tamate mono faala waɗa e pompiteeri mono faala waɗa e basalle saayi wo e nde saayi so on hewti ka dunkire ton hara ndiyan no woodi noon tigi faala gollirde o golla si feƴƴi e ɗum ɗon min heeɓi ko innete kon stade ka sukaɓeɓen fotata waɗa lato ballon ɗon ɗon kadi on stade ɗon ko e nder laamateri kañum maire Ibrahima Kaba kañum district mosquée on wawi heɓude on stade ɗon si feƴƴi e ɗum ɗon min heeɓi kadi suudu sukaɓe ka sukaɓeɓen wawata fottude ɓe fija ɗum kadi min heeɓi ɗum e nder district amen o juulirde amen ancierre ko e nder laamu makko ngun min heeɓi rénovation kañum on nden juulirde ɗon donc haray e forage ji seeɗaji heeɓi ko e nder district kañum mosquée on donc haray e nder laamu kañum mairie on wona ɗi piiji ɗi mi lintani on ɗo mais wawi heɓude ɗin ɗon e nder duuɓi ɗiɗi ko jooɗi ka nder laamu makko ko. De son vrai nom, Ibrahima Kole Baldé, communément appelé Maire Kaba, est titulaire d'une maîtrise en droit privé à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Natif de la sous-préfecture de Kole d'Antougué, il s'est aussitôt démarqué lors des communales du 4 février 2018. Sorti victorieux sur une liste indépendante avec 12 sièges sur les 17, la trentaine est élue maire de la commune rurale. Et depuis, Ibrahima Kaba n'a ménagé aucun effort pour améliorer les conditions de vie de sa population à travers les services sociaux de base. Dans les districts qui composent la sous-préfecture, le constat est le même. Nous voici à Belakouré, le premier district visité par notre équipe. Parmi les réalisations, ce poste de santé, ce marché hebdomadaire. Telema kap antal district onga ko fewndo makko men heɓi o poste de santé ɗo aray men heɓi kadi marché fewndo makko waɗaɗo e nde hitande 2019-2020. Poste de santé on o darnama meɗen weltorimo sabu hari meɗen hawrodirde sattanoji buyga ɓayti hari si goɗɗo nawni ɗo ko yomin rondo men naɓa koole après si tawi gasiɗo an sina ɗum min feƴƴinamo tugue gilandema oɗo dari ɗo haray alhamdoulillahi rabbil alamina si min ari ɗo bere ko docteur ji o wawi wallitade men ko mo wallitade men haray ɓe ala arde ɗo ɓen ko manqude faamu maɓɓe sina ɗum gila o docteur ji o ari ɗo lekkele ko jogi kon sa ari o wallima andikkay. De là, notre équipe s'est rendue à Lagui. Là également, cette antenne relais de téléphonie obtenue sous l'ère Kaba fait la fierté des habitants. Hari nenen yesoɓe halfinaɓe district konɓe kenen o nodday ɗon réunion tawa kaka radio rural ɓe waɗi mais ronka humpitade kenen sinen humpitike nde meɗen yahata men leeti ressortissant on e kanko ɓe darodi ɓe jonnidiri juuɗe ɓe walli men ha sabu heɓi men heɓi réseau joni kala ko men faala men wona ɗo men nodda kala méritanjo amen ka woni e nder annallaw réseau ko plein meɗen weltori ɓen bange ɗon kadi réseau gila waɗa meɗen hettani hoore amen ɓay joni men nodda yimɓe amen ɓen min nodda e ɓiɓɓe amen ɓen hari yimɓe amen buyno extérieur min famodirta joni ɓenno fof min nodda ɓe tano laaɓi poste min famodira hara meɗen jooɗi ko danɗe amen meɗen ko cuuɗi amen tawa no foti no laaɓa no kelɗi moƴƴano. À Dara, le régime communautaire a enregistré ces rénovations comme acquis du contribuable de la localité. Dara n'est pas le seul à bénéficier de ces assistances financières dans le cadre de l'éducation. Kabari également s'en réjouit. Menengila mère on laami ɗo min heɓi naforeji buy parce que d'abord le premier chose hari menen projet o wawi yaade kamɓe min heeɓi projet WCF ton ɓe ka min kadi yeehi ton donc waɗaɓe barrage kadi yeehi ton ɗiɗo projet ji tati kala yeehi ton meɗen heɓde nafoore seeɗa seeɗa e mum donc no laamu wonno ngun aranum menen kamen ton
change joni men anday ko non feƴƴide ka centre ga barke Allah o maire ɗo kala ko feƴƴata ga o nodda men o haalna men par ce que on a l'école amen on hari o boni o woni sa ba projet o renouveli l'école on ɓe pentiri ɓe moƴƴintini douche ji ɗin ɓe waɗani men grillage tawi kadi pompe amen on no boni ɗum noon kadi ɓe moƴƴintini ha moƴƴi actuellement là hari men ala laptani maire poussani men ha nini laptani on darrama ha hewti niveau chaînage donc nafoore men tigi tigi on oɗo laamu makko ngu meɗen yiɗi aray menen maire on ko waɗani men kabar ɗo e ala début fuɗɗode makko o walliti men min heeɓi potowol nga tawi meɗen fokkintini fi juulirde Allah newini ɗum kadi laati haray ko hicciti ɗon kon e ka l'école ɗo himo waltade min fino min heɓira karama ko l'école ɓe. Les deux contractuels, je les ai reçus. Ça, c'est de la participation totale de monsieur le maire à mon école. Nous avons également effectué une visite surprise dans le district de Douroum qui abrite l'un des plus anciens lieux de culte de la région administrative de l'Abi. Là aussi, Ibrahima Kaba n'est pas passé inaperçu. komin tori ko Allah ɓoynumo e ballal ngal kono o walli men kanko mairie Kaba gila o laami himo holli men o wallitoto kono e nder ko ƴetti gila ɓantal koole ngal himo walliti men ka lekkolji ɗo himo fodi men lekkol buy fodi no feƴƴi kono kanko ko fodi mon ko meɗen tanƴini o mentini o addani men ɗo karama ko lekkol o tambiti o yittiti o addani men ɗo fahin e docteur jo on nini no walliti hari ko men yahoɓe nokkugol kono ɗum ɗon gila o laami o ƴetti ɗum ɗon o wallitike men meɗen sutti ɓargal lan hinga e yeeso himo walliti kadi e bangeji ɗin fof fewnugol tawo si fettere nde huɓɓa ka district Douroum Mango. Fangan, quant à eux, se réjouissent de ces quelques dizaines de kilomètres de routes réhabilitées pendant ces 2 dernières années. Kongol lawol ɗo min waɗana o temum ɗo igo Keñola go Bouré go ara ha ley Fangan. Keñoula est l'un des districts les plus rénovés. Il a œuvré 2 ponts entre Keñola 1 et Keñola 2. Ouvrage de route entre Keñola et Fangan de longue de 12 km. Quant à Diaouleko, des ponts, des écoles bien construites font la fierté des habitants. Barki Allah e makko min heɓi o l'école min heɓi taraw min heɓi ɗi ponji ina pon goto ina ponji ɗiɗi ɗum fof ko fewndo makko. Par ailleurs, ces autres districts visités n'en disent pas autant. C'est le cas de Dabalaya, de Gungoudi, mais aussi de Nyenyemere. Dans ces districts, il n'y a pour l'heure pas eu d'assistance. Toutefois, grâce à la bonne collaboration des autorités locales, l'espoir fait grand vivre dans ces localités. ɗo ɓe arno fuɗɗoreni men tellen ka école ga ɓe waɗani men l'école fi pay koye tosokoye piiji buy nafooje buy meɗen heɓude sengo makko toon ɗe men wowano heɓude ɓawna telen sukaɓeɓen faydari suka hay goto ala ka ɓannede toon anda ɗum ɗo ko honɗum ɗum ɗo ko honɗum joni noon mo ɓanni toon buy bon wona golle hoy si ari toon tawa ka mbuuɗi heɓoto seeɗa district ji ɗin o senditay kala o ƴetta e sukaɓeɓen wooda heɓɓe nafoore e nder mum seeɗa. Menen tigi tigi district on ɗo o gol laali taw o waɗanal men taw kono district kawtaɓe amen buy min yi ɓe o waɗani ɓayno meɗen andi fof heɓidata haray menen kadi meɗen tañƴini gila ɗo naɓi yeeso meɗen fawi jungo fi ballal makko kono noon ko o laami kon haray min andi hentini nokkure nde ɓayi laamanoma men yii gila o laami haray wawi hentinde nokkure nde moƴƴa. Ko adi kon taw o wallitike men fi o l'école maternelle ko yiɗon no darna ɗo ko kanko woni ko walliti men fi ɗum ɗon o wallitike men kadi o l'école mo yiɗon ɗo o pentira tawi nder on no jasi o watti ɗum ɗon kadi ha moƴƴi ɗum ɗon fof e nder laamu makko ngu woni ko waɗi donc e nder laamu makko ngu kadi nafooreji buy men heeɓi sengo ka jeunesse par ce que mo wattani yiila e sukaɓe ɓe muradu moƴƴuru e sonnaɓe men mo wattani yiila e maɓɓe hay si tawi haray moyen on no manki mais quand même himo anditi ɓe fou. Mais malgré les efforts fournis par la mairie de la commune rurale, les besoins sont encore visibles. Comme nous le voyons sur ces images, il n'y a aucune infrastructure routière dans toute la commune, particulièrement à Belakouré et Douroum. Laawol ngol ilandema koole addi ɗo ngol laawol ɗo hina route secondaire ngal ɗo ko yawngal feƴƴi ɗo ha Dingirali kono
ko doole amen ɗen min woni ngal gollirde ilandema ɗo haalagi ila ɗo ha kokum ko pikasi e marton e biren min noddita sukaɓen ha e sonnaɓen ɓayti haray goɗɗo wata gollude o ñamali e mawɓe nokkureji ɗin mo be tambitoro ko wawiri ɗon min wallidira min golla lawol ɗum ɗon hitande wo kono min gollirde si woni ndiyan ɗan saaƴi jasa bonna fop haray iɗen andi jungo wata gollude lawol kono si ndungiɗo haray wona o secteur kokum goɗɗo wata yawde toon Madina Faso wona noon ponji 5 meɗen faala wallitede ɗin ɗon ko hatto jinaɗi e muɗum wallitede fi ɗin ɗon no ɗi waɗire meɗen tori balla si tawi feere heɓike ɓe wallito men menen ka saraji piiji buy heɓodota kono ko yela sago amen no ceeƴe buy woni développirde noon minen kadi kamen ɗo ɓantoto haray laawi ala si laawi no woodi no yanama ɗo irisan tun ƴetta moto ma on ma ɗum nodda oto arana mais kono laawi ala ɗen mapori ponji meɗen mari ɗo canɗi ponji ɗiɗi ka duwa wonde si ndungi district on no fekki laggi 1 laggi 2 laggi 3 hakkunde laggi 1 e laggi 3 pon no duwa si ndiyan ɗan ari yatindirtake lumbata meɗen mari pon kamen faala hakkunde laggi 1 e laggi 2 si ndungi ko ɓeya wonu ga ɓeya wona to ɓe hollidira affaire ji jokkere en ɗam awa meɗen mapori ɗum ɗon hara ko muradu moƴƴu e laawi ɗi hakkunde amen e sous préfecture on si tawi men heeɓi joni debbo sowiɗo fokkituɗo ka labtani tawi ko e moto hocco cikko on jeenayi debbo sowi ɗon ɗo yo hewtu ka labtani haray o heɓi sattano ko sifa mum ala ɗum no yangi men muradu moƴƴuru laawol ala sabu on meɗen waɗi Allah e maɓɓe fuɗɗori noon président district amin fewndi Abdoulaye Bari yeeyi e mairie Kaba yeeyi Alaji Amadou Kaba ha memi ministre de l'intérieur wonɗo ineteɗo ɗaɓɓutude tampere e nder leydi minen ɗo min innali Buy Tampa min ala nde goto tampa mo kala no tampi ko mum kono sortir tampere nde Guinée ɗen de si innama Guinée fof préfecture on ko Tougué si innama Koole no tampi district jiɗi 16 tampere durum ɗo nde fof no andi fimare ɓa sabu ala yaltintina on. Le manque d'infrastructures sanitaires dans les localités les plus reculées, un véritable calvaire pour les habitants. Nous en témoignent ces mères aujourd'hui désespérées par la situation. Elles demandent l'aide des autorités, mais aussi de personnes de bonne volonté pour leur venir en aide afin de remédier à cette situation. ara gerda e mum ha tawa lalatade ɗum fof ko fi angal labtani ɓatiɗo ɓataki men fewi ko keñewla inneteno ɓati men fifa wana sowiɓe ɓenni joni si ɓe sattirama ɗo ko ƴettugol ɓe tumba e ɓoggi ɗaɓɓa kadi wawɓe rondo woɓɓe ɓe yaha ha e lawol maya ɗon woɓɓe ɓen hewtoya jibinata bobo wuura musifa mum fof min heeɓi meɗen hu'i faabo e maɓɓe yoɓe wallu men ko ɓe wawi ko fi labutani on fi ndiyan ɗan kilo 3 si min heɓay ɗo ndiyan laaɓuɗan ɗan tawi komin heɓu ndiyan laaɓuɗan ɗan kaka binde fello ka yiɗon toon min jogoyta min ala labutani few fayɓe amin ɓen no soñji si paykun nawni ɗo sona min ƴettama min yaha keñowula ma koole min ala labutani jibinowo kadi wona mu'um meɗen soñji sengo ka labutani moƴƴa jama on no ɗuuɗi ko yata plus de 3000 personnes ko tawata labtani ala ɓe ko wana 14 km min wawno seppude si goɗɗo falama jibinde min ƴettatamo e moto ɗum ko tout dernier ɗo sina ɗum harin ko ɓoggi wona waɗede yimɓe ɓe rondo on tigui naɓamo ko labtani meɗen wondi e sattano min ala labtani si debbo amen sowiɗo falama jibinde haray ma nen waɗamo e moto ma men haɓɓa ɓoggi nen rondomo ne naɓamo ka sous préfecture menen e sous préfecture amen on Koole ko kilo 12 meɗen faala wallitede e ɗen bange ɗo joni boboɓe amen ɓe nawnira e men ɗo ɓe nawna ha ɓe faɗɗe si ɓe faɗɗama
min bamba ɓe ɗo min seppa leer ɗiɗi sima yiyama hewta yakko labtani woni siɓe pikkaɓe ɓe diwta haray meɗen toriɓe fi Allah ene laaɗo minen kadi meɗen faala si tawi yimene e gouvernement mumen fof meɗen naɓudude ana meɗen toriɓe faaboɓe ɓe wallitomen hara si payi ko yamen koye nawni mi wawa ɓe ƴettude ɗon min naɓa ko labtani ɗon ɓe aran zana min ɓe ɗon ɓe heɓa lekki ɓe yalta ɗon si hayfi ɓe yakadi ɓe continue l'école maɓɓe on ɓe jangga labutani fi jibinowo ɓen miɗen sonjori ɗon hara ko muradu moƴƴuru ɓa si goɗɗo woni tawi ngata nangimo ɗo sina moto heeɓi haray ko waɗeteɗo e ɓoggi ila ɗo ha koole si tawi woni min heɓali ɗin ɓoggi haray ma fayin kadi ma min yiltito kadi min haylo ha ko min heeɓi moto wo on andi haray jibinowo on sonjike. Sur le plan éducatif, les cris de cœur sont amers. Manque crucial d'enseignants dans presque toutes les localités sillonnées. meɗen jogi sukaɓe buy jangoɓe karam ko l'école ɗuuɗaka nder collège ton collège lycée haray ko meɗen faala ko faabo walloɓe men min heɓa karam ko l'école ɓe tawa si lycée on woni o laatori men min heɓay karam ko l'école ɓe ko jannana men koye pay koye ɗon harana mawɓe l'école ɓe ɓen kadi min innata ittu mbuuɗi ka jiifaji mum yimen yoɓa karam ko l'école ko wallito men jannugol pay koye koye pay koye amen koye no janngude l'école ɗo heɓini 10 ans iɓe janngude ɗo min heɓali paasuɗo yeehi 7e année fayda buyno découragé e nder mum fewnɗo mino président APA yo mi waɗironi yon tawi e nder hittande nden ko 12 millions min hani yoɓude karam ko l'école min mara ressortissant ko wawata faborde men ɗin donc tawi ɗin ko wawata ɗin fewtinede yo ɗaɓɓutu ɗin ɗon ko baba l'école koy ni tawala woɓɓe ɓen hara baba ala woɓɓe hara nene ala. L'eau est source de vie. Ses habitants s'approvisionnent ici avec leurs bêtes. Une situation qui interpelle plus d'un Guinéen. haray meɗen mafori ɗo ndiyam ko adi kon taw way si ceeɗu ngu yaltiɗo joni koye kakum min tuɗata minen e beyi e baali e nayyi fof ko ɗon min wuuri haray meɗen faala yo gouvernement o wallu men fi ndiyam tele maka sengo cellali ɗen andi ko ndiyam ɗam woni nene cellanga beela kure fof district on no didori e meɗen mari ɗo secteur ji jeego tawti village ji buyno ga village o hara koye ɗon hina secteur ko forage ji ɗiɗi men mari e beela hoore beela kure ka l'école o woni to gooto madina fasu gooto wona ɗo ka poste de santé o woni ɗo ndiyam ala hina wigol dey ko adalde oɗo darnede ndiyam ala e ɗiɗa secteur ji fof e sibi ko ley fello hoore beela e kokum ɗiɗo fof cellal ko si tawi hiɗa ñamude ko laaɓi ndiyam ɗan min ala forage forage ɗi min jogui gaaɗin ko ɗi ɗiɗi oya no paani min ronku heɓude moyen no min moƴƴintiniramo e jamma sare nden heɓugol amen ndiyam laaɓuɗan no sattani min awalle ko ɗum woni nene cellal ngal ko siya selli si wawa waɗude ko woni wo haray meɗen huhi faabo e ɗen bange ɗon attande Cheikh Touré Konté e dadisi ha fewdo oɗo mawɗo ɗo barkinɗo ɗo pelleto alanata gaɗo meɗen fodede kono Allah newnal komin fuɗɗorante ɗo forasi ka miside ɗo forasi gaɗa to forasi teliko forasi potonta afiya durum fello ɗum ɗo fof meɗen faala ndiyam ɓawo o yi o jami ɗo komo duuɓi temeɗɗe nayi e 53 ko ndiyam ɗan ko 7 kilométre yahanta ɗen hara ndiyam giɗɗin ɗin ɗon ka nder ndiyam to no piɗɗade si min heeɓi ɗum ɗon ka binde miside jande ɗo ko lutti ko meɗen wawi tewde seeɗa seeɗa